السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دیوالی پر ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پی ایم مودی جمعرات یعنی آج جموں کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہاں وہ فوجیوں کے ساتھ دیوالی منائیں گے۔ جب سے نریندر مودی نے 2014 میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا ہے، وہ تبھی سے فوجیوں کے ساتھ دیوالی کا تہوار مناتے ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس بار ان کی دیوالی راجوری کے دوشہرہ سیکٹر میں ہوگی۔ جمعرات کی صبح پی ایم مودی نے ٹویٹ کیا، دیوالی کے پرمسرت موقع پر ہم وطنوں کو دل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ روشنیوں کا یہ تہوار آپ سب کے لیے خوشی، خوشحالی اور اچھی قسمت لے کر آئے۔ ملک میں ہوئے ضمنی انتخابات میں بی جے پی کو شرمناک شکست کے بعد حکومت نے پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیٹرول پر 5 روپے کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے مہنگائی پر قابو نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ اس سال پیٹرول قریب 40 روپے مہنگا ہوا ہے۔ اس میں صرف 5 روپے کی کٹوتی عام آدمی پر ابھی بھی بوجھ برقرار ہے۔ جب حکومت پر دباؤ پڑا، آخرکار پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں 5 اور 10 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی، تاکہ قیمتوں کو اعلیٰ ترین سطح سے گھٹایا جا سکے۔ ایکسائز ڈیوٹی میں کمی پر آج سے عمل ہو چکا ہے۔ آج پیٹرول کی قیمت دہلی میں 103 روپے 97 پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے۔ 6 روپے 7 پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے۔ وہیں حیدرآباد میں پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 29 پیسے کمی کے ساتھ پیٹرول 108 روپے 20 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پچھلی حکومتوں پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت عوام کا پیسہ قبرستانوں کے لیے زمین خریدنے پر نہیں بلکہ مندروں کی تعمیر نو اور خوبصورتی پر خرچ کر رہی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ، جو اتر پردیش حکومت کے زیر اہتمام عظیم الشان دیپ اتسو پروگرام میں شرکت کے لیے رام کتھا پارک پہنچے تھے، انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کے تحت مستفید ہونے والے لوگوں کو اگلے سال ہولی تک مفت راشن ملتا رہے گا۔ عام لوگوں کو مہنگائی سے کچھ راحت دینے کے لیے اہم قدم اٹھاتے ہوئے مرکزی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کچھ کمی کی ہے۔ پیٹرول پر 5 روپے اور ڈیزل پر 10 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ مرکزی حکومت کے اس فیصلے پر آر جے ڈی صدر لالو پرساد یادو نے پی ایم مودی کو نشانہ بنایا۔ لالو پرساد یادو نے اسے ڈرامہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ چند روز بعد دوبارہ قیمتیں بڑھا دی جائے گی۔ نیوز ایجنسی ANI پر جاری اپنے ویڈیو میں لالو پرساد یادو نے کہا، نریندر مودی نے جو ڈرامے کیے ہیں وہ جعل سازی ہے۔ 50 روپے فی لیٹر کمی کی جانی چاہیے تھی۔ 5 روپے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ عوام کو اس سے کوئی سکون نہیں ملے گا۔ وہ چند دنوں کے بعد اسے دوبارہ بڑھا دیں گے۔ کانگریس پارٹی نے عوام کو شاباشی دی ہے۔ انہوں نے ٹیکس پر گزارا کرنے والی نریندر مودی حکومت کو سچ کا آئینہ دکھایا ہے۔ اپوزیشن جماعت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو بہت زیادہ ہو گئی تھی، کمی میں مدد کے لیے ان پر ایکسائز ڈیوٹی میں 5 روپے 10 روپے کی کمی کے بعد یہ ریمارک کیے۔ کانگریس کے ترجمان اعلیٰ رندیپ سرجیوالا نے سلسلے وار ٹویٹس میں کہا، مودی جی، قوم کو جملوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ظلم و زیادتی پر مبنی ٹیکس میں اضافے کو واپس لے لیجیے۔ براہ کرم 2021 میں مودی جی نہ کسی کے جملوں کو ملاحظہ کیجیے۔ پیٹرول کی قیمت 28 روپے اور ڈیزل کی قیمت 26 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی تھی۔ اب صرف 5 روپے کمی کی جا رہی ہے۔ دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے اپوزیشن جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ پٹاخے پھوڑنے کو مذہب سے مربوط نہ کریں اور سیاسی مقاصد کے لیے بچوں اور بزرگوں کی صحت کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ انہوں نے مرکز سے اپیل کی کہ وہ پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش کو ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے انہیں دیوالی کی مدت کے دوران کھیت جلانے سے لازمی طور پر روکیں۔ ایک پریس کانفرنس میں گوپال رائے نے الزام لگایا کہ اپوزیشن جماعتوں کے بعض لوگ پٹاخوں کو مذہب سے جوڑتے ہوئے آلودگی کے خلاف عام آدمی پارٹی حکومت کی لڑائی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض افراد اپنے سیاسی عزائم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ دہلی کے بچوں اور بزرگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ سیاست کے لیے کئی دوسرے موضوعات ہیں۔ مہربانی کر کے لوگوں کو سانس لینے دیجیے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں، ریاست میں مختلف قائدین چونکا دینے والے بیانات جاری کر رہے ہیں۔ بی جے پی قائد اور اتر پردیش کے وزیر آنند سوروپ شکلا نے اپنے سیاسی حریف سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ووٹوں کے حصول کے لیے مسلمانوں کی خوشامد کرتے ہوئے اسلام تک قبول کر سکتے ہیں۔ شکلا، جو اتر پردیش کے مملکتی وزیر پارلیمانی امور ہیں، انہوں نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ SP سربراہ کو پاکستان کی ISI کی سرپرستی حاصل ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شکلا نے دعویٰ کیا کہ اکھلیش یادو پڑوسی ملک پاکستان کی جاسوسی تنظیم انٹر سروس انٹیلیجنس یعنی ISI سے مالیاتی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ علی گڑھ کے ایک گاؤں میں جے شری رام کے نعرہ لگانے سے انکار کرنے پر 2 لوگوں نے ایک مسلم نوجوان کی مبینہ طور پر پٹائی کی اور اس کے ساتھ لوٹ مار بھی کی۔ خبر رساں ایجنسی IANS کے مطابق سرکل آفیسر اطرولی SP سنگھ نے بتایا کہ واقعے کے 2 دن بعد متاثرہ نوجوان عامر خان کے والد کی شکایت پر ہردوا
गंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी ऑफिसर ने कहा कि रहीम उद्दीन ने यह जाहिर नहीं किया कि इनके बेटे को मुलजिम देवेंद्र राव और उसके वालिद राजू ने जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया था। पुलिस ने दावा किया है कि कपड़े की कीमत पर तनाज़े के बाद दोनों फरीकीन के दरमियान तसादम शुरू हुआ। मुलजिम के खिलाफ आईपीसी की दफ़ा 307 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहम आमिर ने दावा किया है कि वो अपने पड़ोसी गांव नागला खेमा में कपड़े बेचने गया तो बाप बेटे की जोड़ी ने पहले इनसे इसका नाम पूछा, फिर इन्हें लाठियों से पीटा और इन्हें जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया। आमिर ने इस वाक़े की वीडियो बनाई है। नेज़ ये इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने 10,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए। जब पुलिस ने मुलजिमीन को हिरासत में लिया तो उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाने लगे और इनकी गिरफ्तारी का वीडियो बनाने वाले एक शख्स पर पथराव किया। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली से मुतसिल गुरुग्राम में ज़िला इंतज़ामिया ने 37 में से 8 मुकामात पर नमाज अदा करने वाले हुक्म को वापस ले लिया है। ज़िला इंतज़ामिया के एक सरकारी बयान के मुताबिक ये इजाज़त मुकामी लोगों और RWA के एतराज़ के बाद मनसूख कर दी गई है। जिन 8 मुकामात से नमाज अदा करने वाले हुक्म को वापस ले लिया गया है, इनमें सेक्टर 39 में बंगाली बस्ती DLF, कावी ब्लॉक, सूरत नगर फेस 1, खिड़की माजरा गाँव के मुजाफात, द्वारका एक्सप्रेस वे के करीब, दौलताबाद गाँव के बैरूनी इलाके, रामगढ़ गांव के करीब, DLF स्क्वायर टावर के करीब और रामपुर गांव से निखरोला रोड तक शामिल हैं। गुरुग्राम इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया है कि अवामी और खुली जगहों पर नमाज अदा करने के लिए इंतज़ामिया की इजाज़त लाजमी है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि नमाज किसी भी मस्जिद, ईदगाह या किसी भी निजी या मखसूस जगह पर अदा की जा सकती है। इंतज़ामिया ने कहा कि अगर मुकामी लोगों को दूसरी जगहों पर भी एतराज़ है तो इन्हें वहाँ भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब और सल्तनत ओमान ने डिजिटल इकनॉमी की मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। अल-इख्तिसादिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर मवासलात अब्दुल्ला अल सवाहिद से ओमानी वज़ीर मवासलात सईद अल मौली और मुमलिकत में मुतय्यन ओमानी सफ़ीर फैसल बिन तुर्की ने मुलाकात की। डिजिटल इकनॉमी, ई गवर्नमेंट, साइबर सिक्योरिटी, पोस्टल सर्विस और जिद्दत तराजी के शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। मुफाहिमती याददाश्त के तहत सऊदी अरब और ओमान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के शोबे में एक दूसरे के साथ राब्ता बढ़ाएंगे, मालूमात का तबादला करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने चीन और रूस के सुदूर की माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में गैर हाजिरी पर इन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में चीनी और रूसी हममनसब के बज़ात खुद शरीक न होने पर शदीद तनकीद करते हुए हैरत जाहिर की कि इतना बड़ा इशू होने के बावजूद दोनों मुल्कों के सरबराह कैसे राह फरार इख्तियार कर सकते हैं। जो बाइडेन ने 120 ममालिक के रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में दोनों सदूर की गैर हाजिरी को बड़ी गलती करार दिया। इस मौके पर अमेरिकी सदर ने चीन के साथ रवैया नरम करने की मशरूत पेशकश करते हुए कहा कि बेजिंग माहौलियाती उमूर पर मज़ीद इक़दाम के लिए तैयार हों तो अमेरिका चीन के मामले पर नरम रवैया इख्तियार करेगा। तेलंगाना के हल्के हुजूराबाद के नतीजे के बाद TRS और बीजेपी अच्छे और बुरे दिनों के बारे में मुबाहस में मसरूफ़ हो चुके हैं। नवंबर का महीना बीजेपी के लिए मुबारक साबित हुआ, जबकि नवंबर TRS के लिए मनहूस तस्वुर किया जा रहा है। बीजेपी हल्कों का कहना है कि नवंबर में पार्टी के लिए कामयाबियां हासिल हो रही है, जबकि TRS कायदीन दोबाग की शिकस्त के पस मंज़र में नवंबर को पार्टी के लिए मनहूस तस्वुर कर रहे हैं। हुजूराबाद में रायदही अगरचे 30 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन नतीजे का ऐलान 2 नवंबर को हुआ। लिहाजा बीजेपी नवंबर का शुमार करते हुए इसे अपने लिए मुबारक तस्वुर कर रही है। दोबाग ज़मीनी इंतखाबात नतीजे का ऐलान 10 नवंबर 2020 को किया गया था, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव को सख्त मुकाबले में TRS पर कामयाबी हासिल हुई थी। ये दोनों नशिस्तें बीजेपी ने TRS से छीन ली है। TRS के हल्कों में इस बात को लेकर बहस जारी है कि 2001 में पार्टी के क़याम के बाद से ही नवंबर में बेहतर सूरत हाल नहीं रही। दिलचस्प बात यह है कि दोनों असेंबली हल्कों में TRS को शिकस्त देने वाले कायदीन साबिक़ में चीफ मिनिस्टर KCR से काफ़ी करीब रह चुके हैं। हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाब में ज़बरदस्त कामयाबी के बाद साबिक़ वज़ीर बीजेपी MLA इटला राजेंद्र सहाफ़ियों से मुखातिब करते हुए कहा कि मेरी जीत हुजूराबाद के अवाम के नाम करता हूँ। मैं इस हुजूराबाद की अवाम का मखरूज़ हूँ। मेरे जिस्म के चमड़े को सैंडल बनाकर इस्तेमाल करें तो भी मेरा क़र्ज़ अदा ना होगा। मुझे हराने के लिए कितनी कोशिशें की गई। KCR की पूरी वजारत यहाँ पर लगा दी गई। रोज़ तदाबीरें करते रहें, करोड़ों रुपए खर्च किए गए और लोगों को डराया धमकाया भी गया, लेकिन हुजूराबाद की अवाम ने KCR की तमाम तदाबीर को नाकाम कर दिया। इटला राजेंद्र ने कहा कि मेरे लिए काम करने वाले तमाम कौम के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पार्टियों को तब्दील करने वाला नहीं हूँ। मुझे पार्टी से बाहर कर दिया गया और मुझे बीजेपी ने सहारा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अमित शाह, JP नड्डा का साथ रहा। बंडी संजय ने भी मुझे मशवरों से नवाजा। OU और यूनिवर्सिटियों के तलबा ने मेरा साथ दिया। दलितों को दलित बंधु स्कीम के ऐलान के बाद भी दलितों ने मेरा साथ दिया। दीपावली 4 नवंबर को है, लेकिन मुझे 2 नवंबर को ही दीपावली की खुशी आवाम ने मेरी जीत से दिलाई है।
इटला राजेंद्र ने कहा कि मेरी जीत केसीआर के गुरूर के जवाल की अलामत बनी है। सेक्रेटरी अखिलती अकामती स्कूल सोसाइटी बी शफीउल्लाह ने बताया कि अकामती जूनियर कॉलेजेस के 60 तलबा कौमी अहलियत व एंट्रेंस टेस्ट 2021 नीट में क्वालिफाई करार पाए हैं। उन्होंने कहा कि 12 जूनियर कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को तवील मुद्दती कोचिंग दी गई थी और तमाम तर सहूलतों की फराहमी के इक़दाम किए गए, जिसके नतीजे में ये तलबा नीट 2021 में क्वालिफाई करार पाए हैं। इनमें से 60 टॉप रैंकर्स में अमानुल्लाह इसरार जो बारकस जूनियर कॉलेज के हैं, वलीउद्दीन ओवैस जो कामारेड्डी जूनियर कॉलेज के हैं, सिमरा खातून नलगुंडा जूनियर कॉलेज से, तहूरा मसूद इब्राहिमपट्टनम जूनियर कॉलेज से, महबूब हुसैन वनपर्ती जूनियर कॉलेज, मोहम्मद फेरोज खान संगारेड्डी जूनियर कॉलेज और सैफुद्दीन हयातनगर जूनियर कॉलेज शामिल हैं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि साल 2020 में मुल्क भर में तकरीबन 70,000 अफराद ने खुदकशी की है। इसकी सबसे बड़ी वजह हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का गैर दस्तूरी और गैर मनसूबाबंद लॉकडाउन का फैसला था। असदुद्दीन ओवैसी ने साल 2020 में खुदकशियों से मुतालिक आदाद शुमार की इजराई के बाद अपने एक ट्वीट में ये बात बताई। ओवैसी ने कहा तकरीबन 70,000 अफराद जिनमें खुद रोज़गार के ज़रिए कमाने वाले बेरोज़गार अफराद, रोज़मर्रा कमाई करके ज़िंदगी बसर करने वाले शामिल थे। उन्होंने मजबूर होकर अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर ली है। इसकी वजह दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म का गैर दस्तूरी और गैर मनसूबा बंद लॉकडाउन था। भारत को एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो न सिर्फ हमदर्द हो बल्कि फौरी तौर पर खुद इख्तियारी के साथ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन की डिटेक्टिव टीम ने सस्ते दाम पर सोना फराहम करने का वादा करते हुए हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को धोखा देने के इल्ज़ाम में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। कि दिल्ली और मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले मजीद 2 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है इनमें 45 साल मोहम्मद रफ़ीक इब्राहिम कलबुर्गी उर्फ रेड्डी मुतवत्तिन रियासत कर्नाटक, 55 साल डी श्रीनिवास उर्फ मुकेश मुतवत्तिन रियासत महाराष्ट्र, आर पांडु रंगाराव मुतवत्तिन रियासत आंध्र प्रदेश और 32 साल एम अनुवेश कुमार साकिन मंचरियाल तेलंगाना शामिल हैं।